dari hatinya Dr. Sixteen. Beliau bilang, kami bangga sekali, Indonesia sangat luar biasa. Oke, mau tanya, protein pada kandungan Nutrisek apakah mempengaruhi orang dalam recovering dari penyembuhan kanker? Okay, Nutrisek has protein in it. Yeah. Does it have any impact to the recovery process of those patients with cancer? Yeah, cancer patients often are treated with toxic drugs, and then you lose appetite, and then it's important to get complete nutrition when you are on the treatment for cancer. So Okay. then for that it can help very much. Oke, jadi orang-orang kanker itu biasanya di-treat dengan obat tertentu yang membuat dia kehilangan selera makan. Jadi dengan adanya protein itu bisa membantu. So it helps. Yeah, it's very important to get complete nutrition when you are on treatment for cancer. Iya, jadi penting banget buat orang yang dalam proses perawatan kanker untuk mengkonsumsi nutrisi yang cukup. So if you get complete nutrition when you are on treatment, you can tolerate more treatment and then kill all the cancers. Dan kalau orang mengkonsumsi nutrisi yang cukup, yang lengkap, mereka bisa, tubuhnya itu mampu mentoleransi proses perawatan dari kanker itu sendiri. Oke Pak, saya boleh bertanya ya. Alright, sure. Jadi kan Nutrisek itu ada kandungan susunya ya, di mana kandungan susunya itu kan biasanya kan itu ada kalsium. Nah, sedangkan kalsium itu kan kalau untuk orang-orang pengidap ginjal yang ada batu ginjal itu bisa membentuk jadi kristal gitu kan. Nah, pertanyaan saya, apakah kandungan susu dari Nutrisek itu sendiri itu aman untuk orang yang menderita batu ginjal yang ibaratnya mereka sudah dioperasi, tapi nanti mereka kan disuruh dokter mengurangi susu supaya tidak mengkristal kembali kan ya Pak? Okay. We understand that Nutrilite has milk in it, and then milk has calcium ingredient, right? And the question is, for those with kidney failure patient, is it okay? Is it tolerable for them to take Nutrisek where they have calcium ingredient in it? Yeah. Yes, it is, but it's not that much calcium in it. And the kidney, those who are on dialysis on kidney, they need to be exact with the amount they can take. They cannot take too much because then they get problem with the nitrogen, with the protein. But even those need the perfect nutrition, but they must look up so they will not get too much protein. And the doctors that take care of them will know exactly how much protein they can tolerate. Oke, jadi betul bahwa di Nutrisek itu ada kandungan kalsium, tapi kandungannya itu sangat sedikit. Kandungan yang memang dalam toleransi buat mereka yang sedang mengalami treatment untuk gagal ginjal itu sangat minimal. Itu yang pertama. Yang kedua, dokter yang memberikan perawatan itu sudah punya yang namanya jumlah kadar kalsium yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, sehingga si pasien itu sendiri udah perlu mastiin bahwa kandungan protein maupun kalsium yang dia konsumsi harus disesuaikan sesuai dengan saran dokter. Yang pasti jumlah kalsium yang ada di Nutrisek itu dalam kadar yang rendah. Oh, oke. Jadi dalam kadar yang aman untuk dalam penderita. kadar yang aman untuk orang yang menderita ginjal. So is in a safety level for those with kidney failure patient, right? Yeah, if they have kidney failure and they eat too much protein, they must have dialysis much shorter, but they still need protein
protein. Otherwise, they will waste away. But they need exactly the right amount of protein. Okay. And it is not the calcium that mainly is the problem. It is the nitrogen. It is the nitrogen. Oke. Jadi hal pertama yang perlu dipastiin sebenarnya masalah yang bisa menjadi masalah buat orang yang gagal ginjal bukan kalsiumnya, tapi kandungan nitrogennya, gitu ya. Dan satu hal lagi, orang yang gagal ginjal sekalipun itu tetap perlu mengkonsumsi protein, tetapi dalam kadar yang bisa ditoleransi. Ya. Oleh karena itu mereka perlu konsultasi sama dokter. Oh, oke. So in protein, there is very much nitrogen, and nitrogen needs to be delivered out of the kidney. So with the kidney failure, you need to be exact with your protein, but you still must absolutely have protein, but not too much. Iya. Jadi di dalam protein itu memang ada kandungan nitrogen. Jadi kandungan nitrogen itu yang harus dikeluarkan. Oleh karena itu memang harus benar-benar disesuaikan dengan jumlah yang bisa ditoleransi oleh mereka yang sakit gagal ginjal. Jadi kira-kira pendekatannya Ya. seperti itu. Ya. Alright, any other question from the back? Yes. Okay. We come from Thailand. So Ah. just simple question. For NutriCheck, what is the best time to consume? Morning or evening, or this is what is your recommendation? I think the best is in the morning, because after a night's sleep, you have you need some new energy, so to say. Okay. For most people, it is most logical to take it in the morning. In the morning. But you can take it at when you feel also. It's depending a little on the culture in the country. If you are accustomed to eat more at the evening, not so much in the morning. So, but I think the most wise is to take it in the morning. Ya, ada pertanyaan tadi, kira-kira waktu terbaik untuk mengkonsumsi NutriShake itu kapan? Pagi, siang, atau malam? Beliau bilang bahwa waktu terbaik untuk konsumsi NutriShake itu adalah di pagi hari. Tetapi memang setiap budaya itu punya kebiasaan makan yang berbeda. Mungkin ada yang biasanya makannya lebih banyak di malam hari dan seterusnya. Yang ideal menurut beliau adalah dikonsumsinya di pagi hari. So if you want to be strong during the day, you should take it in the morning. Ya, jadi kalau mau I kuat take it seperti